Alright guys, yan. Yung finished product, tapos na, no? Ayun na ng landing board. So, kung pansin nyo medyo slant. Para pag dadaos yung ibon, ano. Kasi yung release. Ayan, guys. Kapipintura ko pa lang yan. Ayan. So, ayan yung finished product niya. Ayan. Okay na rin. Good. Yan, yung gigitsura niyan. May viewing, may landing board, release. Box spurt, 7 box spurt yan. Na dyan. Lagyan na natin ang nakaabang na ano. Trapdoor. Ex machina, release. Trapdoor. Ex machina, trapdoor. Okay. Goods na rin, guys. Ayan, tapos na. Tutuyuin na lang yan. Goods na, lilipat na natin yung ibang ibon. Pero wala na tayong alpas, no? Para pag may karera, diretso agad sa kulungan. Right. Wala mga kultuldok. Ingat a Diyos. God bless us all. Right?